अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज ही मैं नॉर्वे में मौजूद हूं, नॉर्वे के शहर ओस्लो में, और यहाँ पर एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए मैं आई हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूंगी कि बड़ी ये कल से चैमगोइयाँ चल रही थी, और वैसे तो मैंने इसको काफ़ी क्लियर भी कर दिया था और लोगों ने भी क्लियर कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी इस सफ़र की तफसील और कुछ इसका मकसद ज़रूर वाजे करती हूँ। इसके अलावा जी ज़ाहिर मुल्क की जो हालात हैं उसके ऊपर बात होगी। बहुत ज़्यादा पीटीआई की जो अंदरूनी मामलात है, पहले तो ऐसा लगता था कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां कर रही है, लेकिन अब लग रहा है कि मामलात वहां से बढ़ के अब चले गए हैं जी। मेन जो लीडरशिप है इस वक्त इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा वो लोग जिनको इमरान खान साहब ट्रस्ट करते हैं, वो भी इवन आपस में बड़े लेवल पर भी जो है अब बड़ी खुलकर बयानबाजियां हो रही हैं। तो ये सब क्या है और इसका असर क्या निकलेगा, इसके ऊपर भी थोड़ी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात यहीं से आज शुरू होगी कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। तो आज काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी ये खबर गर्दिश करती रही कि जी सबीना पाशा ने छोड़ दिया है पाकिस्तान, और जनाब वो कहीं चली गई हैं मुल्क छोड़कर। तो ये वजह इसकी एक तस्वीर थी जो मैंने पोस्ट की थी, और उसमें बस मैंने तो सिर्फ यही लिखा था कि मैं ज़रा जा रही हूँ, दुआओं में याद रखें। लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि उसका तासुर जो है वो इस तरीके से बनाया गया या बन गया कि जैसे मैं मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। बनाया गया, किसी को बनाने की क्या ज़रूरत है, जो मुल्क के हालात हैं और जिस तरह से सहाफ़ी मजबूर हुए मुल्क छोड़ने के ऊपर। तो अब एक ये आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर किसी और मकसद के लिए भी जा रहा होता है तो जहन में यही ख्याल आता है कि शायद ये भी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया है और शायद अभी वापस नहीं आएगा जल्दी। तो इस तरह का ही खदशा जो है वो जहन में रहता है। तो अगर लोगों ने ऐसा सोचा तो ये कोई इतना आउट ऑफ बॉक्स नहीं था। मुझे तो वैसे भी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि आप सोचें कि ये मुल्क छोड़ने के बारे में, किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाएं, फिलहाल हालात जो हैं वो मुनासिब नहीं हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या उसकी वजह है। जी मैं इस वक्त नॉर्वे में मौजूद हूँ, ओस्लो इसका जो शहर है वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कल सारा दिन तकरीबन मेरा ट्रैवलिंग में ही गुजरा, और इस्तांबुल के रास्ते मुझे फिर बाद में ओस्लो की फ़्लाइट मिली और फिर यहाँ पर मुझे आना था। ये बेसिकली एक बहुत ही नोबल कॉज है जिसके लिए मैं आई हूँ। थैलीसीमिया के पेशेंट्स के लिए बेसिकली एक फंड रेजिंग है, चैरिटी प्रोग्राम है, और इसमें मुझे उन्होंने इनवाइट किया है, और उसकी जो है ख़ास तौर पर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। और ये कुछ चंद महीनों पहले की बात है कि इस पूरे प्रोग्राम में ज्वाइन करूं, और वहाँ पे जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो ख़ास तौर पर इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और जाहिर है कि उनसे एक मुलाकात की नशिस्त भी रहेगी। तो ये सब इसका पर्पस था बेसिकली। और मैंने फिर इस सिलसिले में जो ज़रूरी ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेशन थी वो प्रोवाइड करके, और फिर उसके बाद देखा कि अगर कुछ मामलात बनेंगे तो देखेंगे। तो फिर वो जब इवेंट था वो तयशुदा था, और ये 10 अप्रैल को इवेंट है ओस्लो में, और उसमें इंशाल्लाह मैं शिरकत भी करूंगी। मेरी कोशिश होगी कि उसके बारे में भी आपको अपडेट करूं। तो जनाब यहाँ पर आके मुझे नॉर्वे में बहुत खुशी हुई, और जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे यकीन मानिए आके हमारा इस्तकबाल किया, जिस तरह से हम और भी लोग हैं मेरे ग्रुप में जो हम यहाँ पाकिस्तान से आए हैं, तो मतलब मैं हैरान होती हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान से, जिस तरह से उनके जज्बात हैं। इसके ऊपर वैसे मेरी कोशिश होगी कि उनके भी थ्रू उनके अपने मुंह से वो जज्बात आपको सुनवाऊं आगे चल के इस ट्रिप के दौरान। लेकिन जो मेरी कल से अब तक उनसे मुलाकातें हुई हैं, जिस तरह से लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है कि एक बहुत ज़बरदस्त शहर में ये लोग रह रहे हैं, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है। कोई आपको यहाँ पर ऐसा यानी जो जिस तरह के मसाइल से हम नबर्द आजमाएं, ज़ाहिर है ऐसे मसाइल यहाँ पर तो नहीं देखने को मिलते। आसूदा हाल लोग हैं और खुश हैं, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, इत्तेहाद से यहाँ पर रहती है। मिलजुल कर ये लोग आपस में वक्त भी गुजारते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का अहतमाम भी करते रहते हैं। नॉर्वे की जो कुल आबादी वो तकरीबन 50 लाख से आसपास होगी, उससे थोड़ी ऊपर होगी। और जो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूँ तो तकरीबन 50,000 के करीब पाकिस्तानी यहाँ पर हैं। तो 50,000 अच्छा खासा एक नंबर होता है। तो यहाँ पर मौजूद है इतनी तादाद में पाकिस्तानी। ज़्यादातर जो यहाँ पर पाकिस्तानी है ये गुजरात शहर से मूव किए हुए हैं और ज़्यादातर यहीं पर मुकीम हैं, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको 40-40 साल हो चुके हैं यहाँ पर
शिफ्ट हुए हुए और यहाँ पर सेटल्ड हुए हुए। बल्कि वो तो ये बताते हैं कि यहाँ पर जब वो शिफ्ट हुए थे तो उस वक्त ये जो पूरा शहर था, मुल्क था, ये तो खुद बहुत जिसको कहते हैं ना कि यानी इतना डेवलप नहीं था उतने साल पहले, और ये खुद उन्होंने अपने हाथों से इसको डेवलप किया है। उनकी मैन पावर यहाँ पे जो लेबर रही है और जिस तरह से, तो उसमें पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार रहा है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ इंटरेक्शन था जिसमें मुझे पता चला कि किस तरह से पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मौजूद हैं वो ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क को ज़र मुबादला भेजते हैं, बल्कि वो उन ममालिक की भी तामीर और तरक्की में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये सब जानना बहुत ही मज़ेदार था, बहुत अच्छा एहसास हो रहा था। और जिस तरह से वो लोग जुड़े हुए हैं अपनी मिट्टी के साथ, मतलब आम तौर पर लोग समझते हैं कि जी ये बाहर चले गए हैं, इनको तो दुनिया भर की सहूलियात हैं, वो मुल्क खूबसूरत है, वहाँ मौसम अच्छे हैं, वहाँ पर आपको जाहिर है माशी मसाइल इस तरह के नहीं हैं, और बेहतरीन किस्म की आपको यहाँ पे शहरी आज़ादियाँ हासिल होती हैं, और बेहतरीन यहाँ पर आपको कानून पर अमल नज़र आता है, ये सब चीज़ें। तो जी वो तो ऐसे है कि जैसे जन्नत में बैठे हुए हैं, तो उन्हें क्या परवाह पाकिस्तान की। और ज़्यादातर तो उनमें से ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाकायदा शिफ्ट हो चुके हुए हैं। तो जी ये तो बाहर बैठ के ऐसे ही ज़्यादा ठेकेदार बनते, पाकिस्तान के ज़्यादा मामे चाचे बनते हैं, बड़े हमदर्द बनते हैं। तो इस तरह की बातें अक्सर पाकिस्तान के लोगों से आप सुनते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप इन लोगों से मिलते हैं, चाहे ये गल्फ में मौजूद पाकिस्तानी हो, यूके में हो, कनाडा, यूएसए या फिर यूरोप में मौजूद जो ये लोग हैं, तो आपको एहसास होता है कि ये भले खुद बड़े आसूदा हाल हैं, बड़ी बेहतर जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और इनका जो दर्द है ना वो बाकी लोगों से जरा ज्यादा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये दोनों तरह की दुनियाएं देख चुके हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से लोगों के लिए मसाइल बर्पा किए गए हैं, इतने हैं नहीं जितने बर्पा किए गए हैं। और ये खुद वहाँ के लोगों की नालायकी और नाअहली है। मतलब मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, जो हुक्मरान तबका रहा है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत, उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है इस मुल्क के साथ, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की आवाम है वो उस वक्त किन मसाइल का शिकार है। तो वो जब ये देखते हैं कि देखें बाकी जो ममालिक हैं वो अपने मुल्क से कितने सिंसियर हैं, उनकी जो हुक्मरान रहे हैं, वो जो उनके फैसला साज रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने मुल्क के लिए बेहतर फैसले किए हमेशा, और आज नतीजा ये कि उनके मुल्क भी आगे हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग भी कितने आसूदा हाल हैं। जबकि हमारे मुल्क में आपने जहन्नुम बना दिया आम आदमी के लिए रहना, कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। तो जब वो ये डिफरेंस देखते हैं तो फिर उनकी तकलीफ बढ़ती है कि काश हमारा मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, वो आज भी यकीन करें पाकिस्तान की बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो आज भी अपने कोई दूर से आए हुए पाकिस्तानी से मिलते हैं, उससे वो कहते हैं हमें तो मिट्टी की खुशबू आती है पाकिस्तान की। हम कौन यहाँ पर, बेशक कि हमें सब कुछ इस मुल्क ने दिया होता है, लेकिन जो हम वहाँ पे रूट्स तो हमारी वहीं पर हैं। तो जो हमें वहाँ के लोगों से प्यार होता है, जो हमें अपने मुल्क से एक खुशबू आती है, वो हमें यहाँ थोड़ी कभी मैसर हो सकती है। लेकिन क्या करें, हमें फिक्र माश होता है, हमें अपने ख़ानदान का फिक्र होता है। जाहिर है अब तो हालात और ज़्यादा वर्स इसलिए हो गए कि सिर्फ जो पहले तो माशी मसाइल तक बात थी या कुछ इस तरह की चीज़ों के ऊपर मामलात होते थे, अब तो वो मामला शहरी आज़ादियों तक आ गया ना। अब तो लोग महफूज तस्वुर नहीं करते खुद को कि जी कोई भी बात, किसी की एक लाइन ट्विटर पे बुरी लग गई तो कोई दीवारें फलांगता हुआ घर में आ जाएगा। तो आप तो जब खुद अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करने लगे, और जब आपको ये लगे कि आपके वोट का कोई एहतमाम नहीं है, कोई उसकी एहतराम नहीं है, कोई उसकी इज्जत नहीं है, तो वहां पर आपको लगता है कि यार मैं जहां बोल नहीं सकता, मैं जहां सांस लेना मेरे लिए मुहाल कर दिया, जहां मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, वो अपनी इज्जत तक को महफूज करते फिर रहे हैं कि कहीं पे भी सरे बाजार हमें कोई आके थप्पड़ लगा दे, बदतमीजी करे हमारे साथ, घसीटता हुआ हमें अरेस्ट करके ले जाए बच्चों के सामने। तो ये सब हम क्या माहौल अपने बच्चों को दे रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं? तो क्या हमारी हैसियत यहाँ पर एक कीड़े मकोड़े की रहेगी? तो ये वो चीजें हैं कि जिसने नफसियाती तौर पर पाकिस्तान के जो अवाम है उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। सिर्फ माशी मसाइल नहीं, बल्कि ये वाले जो मामलात हैं इंसानी हुकूक के, उसने तो और ज्यादा अब मायूसी और घुटन को बढ़ावा दिया है। तो ये जब सब चीजें वो देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमें इस चीज की तकलीफ होती है कि जो बाकी हमारे वहां रह जाने वाले रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो वो बेचारे किन हालातों में रह रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो
تو یہ ان کے جذبات ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جب یہاں پہ ملے ہیں تو انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی، اور اس بات کا جس طرح سے مجھے احساس ہوا یہاں آ کر کے باہر کے لوگ جو یعنی پاکستان سے باہر موجود پاکستانی ہیں وہ اتنے غور سے سنتے ہیں میری بات کو، اور اس طرح سے انہوں نے مجھے جس طرح سے رسپیکٹ دیا اور جس طرح سے وارم ویلکم ملا مجھے، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا، میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے اتنی عزت دی، اور ساتھ میں نے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی کہ ہم کچھ ایسا کر سکیں، کچھ ایسی بات کہہ سکیں جو کم از کم لوگوں میں ہمارے لیے عزت کا باعث بن رہی ہے، نہ کہ لوگ ہمیں یہ سوچیں کہ ہم لوگ جھک جانے والے لوگوں میں سے ہیں یا مفاد پرست ٹولہ ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بات کے اوپر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد پھر یہاں پر جو اب ایونٹ ہے جس کے لیے میں آئی ہوں خاص طور پر، تو ظاہر اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے چل کے۔ تو یہ جو ساری ایک بنی ہائپ سوشل میڈیا پر، تو اس کے اوپر میں واضح کر دوں کہ بس یہ ایک اسی طرح کا شارٹ سا ٹرپ ہے جس میں میری کچھ ملاقاتیں ہیں، اور یہ مینلی یہ ایونٹ ہے جس میں مجھے شرکت کرنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وطن واپس آ جائیں گے جی۔ میں اپنی فیملی کے بغیر یہاں پر آئی ہوئی ہوں، تو رہنے کا کوئی مستقل رہنے کا تصور بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ واپس اپنے ملک ہی جائیں گے۔ کوشش ہے کہ اپنا ملک ہی بہتر کریں، اس کو آگے لے کے جائیں، اس کو اتنا اچھا کریں گے انشاءاللہ کہ سارے لوگ واپس پاکستان میں آ کر بس سکیں، رہ سکیں، جو پاکستان سے دور تڑپتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے، میں ایسی کو بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی کہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گی، چھوڑ نہیں سکتی، یا اس طرح کی کوئی بات، کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جتنے لوگ جنہوں نے کہا بھی وہ تو بیچارے رہنا ہی چاہتے تھے، لیکن اتنی زیادہ ان پہ زندگی تنگ کر دی گئی، زمین تنگ کر دی گئی کہ پتہ نہیں کیسے کیسے حالات برداشت کرنے پڑے کہ انہیں نکلنا پڑا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن آئے کہ اپنا ملک چھوڑنا پڑے، لیکن فی الحال تو میرا ایسا ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں چھوڑ رہی ہوں۔ تو یہ تو بات ہو گئی ساری کلیئر۔ باقی اب تھوڑی سی بات میں کر لوں، زیادہ چیزیں تو میں کل نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن اب رات گئے میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، تو اس کے بعد ضرور ان پہ بات کرنی ضروری ہے۔ ایک تو جی جو منرلز اینڈ مائننگ ایکٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ تحفظات تھے، اور اب بلی آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر آ رہی ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک انٹرویو میں جب یہ بات کہی ہے کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے صوبائی حکومتوں کو کوئی بل بھیج دے، ڈرافٹ بھیج دے، اور کہے کہ جی یہ قانون جو ہے اس کو اتنے دنوں میں پاس کروائیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کے اوپر جو صوبائی حکومت ہے وہ کب اور کیسے عمل کرتی ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو بات ہے یہ بہت اپنے آپ میں ایک مکمل داستان ہے کہ یہ اس بل کے پیچھے کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے اوپر بہت سے لوگ 2-3 دنوں سے سوال اٹھا رہے تھے کہ بے شک صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اور اس میں اس کو متنازع بلا وجہ بنائے جا رہے ہیں، اس طرح کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایشو یہ نہیں تھا کہ جی اس کے اندر کوئی بات قابل اعتراض ہے یا نہیں ہے۔ سوال ہی وہاں سے اٹھ رہا تھا کہ آخر اس بل کو ڈرافٹ کس نے کیا ہے، اس بل کو منظور کرنے کے لیے کیوں ایک عجلت نظر آ رہی ہے، اور اس بل کا مقصد کیا ہے، اور ایسا پہلے کیا تھا جو اب اس بل کے بعد بدلنے جا رہا ہے۔ اور جب اس طرح کا ایک ماحول ہے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی آج کل یہ پاکستان کی معدنیات کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت یہ بل آنا اور اس کا منظور ہونا اور اس کے لیے جو آ کے ایک پورا ماحول بنایا جانا، وہ اپنے آپ میں بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ تو یہ سوال تھے جو اٹھائے جا رہے تھے، اور آج وہ چیز اس بات سے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان ہے اس سے بڑی حد تک اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہ کوئی ایک خود صوبائی حکومت میں سے کسی ممبر کی اختراع نہیں ہے کہ کوئی اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہو کہ جی اس طرح سے کچھ ہونا چاہیے۔ دیکھیے نا، کوئی قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کے پہلے اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہے نا، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت ہے اس لیے یہ قانون بنایا جائے، کیونکہ یہ چیز جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایک قانون اس ٹائپ کا ہو جو اس چیز کو یہ، تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں جی اس کی ایک وجہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو چیزیں ہیں اس میں کیوں ایک دم سے یہ خیال آیا اور کس کو خیال آیا، اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے؟ کوئی اس کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بندہ آ کے کہے پی ٹی آئی کا ممبر کیبنٹ کا کہ جی ہاں میں نے یہ بل ڈرافٹ کیا اور مجھے یہ خیال آیا اور میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ یوں بات کی، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز تھی۔ اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے کل ایک ویڈیو پیغام میں اس کو بڑا انڈورس کیا، بڑا اس کے اوپر جو ہے ایک کہہ لیں آپ کے زور دیا کہ یہ بل تو بڑا فائدہ مند ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اس کے اوپر جان بوجھ کے اعتراضات نہ اٹھائے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو انہوں نے جتنا اس کو ڈیفینڈ کیا
تو اس کے بعد پھر اور بھی لوگ کہنے لگے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اگر آ کے بھئی آپ کو اتنا زیادہ اس کے اوپر اگر لوگوں کے تحفظات ہیں تو اس پہ اجلت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بہت اچھا بل بھی ہوگا لیکن بھائی اگر لوگوں کے تحفظات اس پہ آ رہے ہیں, عمران خان صاحب سے مینلی جو آپ کا لیڈر ہے ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ بھی کر سکتے ہیں, تو پھر ایک الگ صورتحال ہوتی کہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی آپ کی وہ جو ہے اس کے اوپر ارجنسی نہیں ہے یا یہ آپ کی اپنی کوئی زبردستی نہیں آپ سے کوئی کروا رہا ہے اس کو پاس, کہ آپ کی اپنی مرضی سے کام ہو رہا ہے, تو وہ ایک اس کو تاثر ملتا ہے. لیکن جس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اور اس طرف تو آ ہی نہیں رہے کہ ہاں بھائی ہم نے تو ان سے پوچھ کے ہی کام کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے اور تحفظات ہوئے. علیمہ خان صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے جنہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا ہولڈ کر لینا چاہیے, تو یہ بھی بات ہے موجود. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ تھیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ بیان, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ اب ایک مشکل جو ہے وہ کیبنٹ کے لیے ہو گئی ہے, کیونکہ اگر یہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, اسمبلی میں پیش کر کے منظور کراتے ہیں, تو یہ کافی زیادہ باعث تنقید ہوگا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے. اپنے اوپر ان کی تنقید ہوگی کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, اور جو ایک اب ان کے اپنے سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, اگر ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آئے تو اس کے اوپر پھر پہلے ہی یہ تاثر ملتا ہے کہ جی جو صوبائی حکومت ہے پی ٹی آئی کی, وہ ان کے جو خاص طور پر علی امین صاحب ہیں وہ تو شاید اس طرح سے نہ تو آزادی سے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں نہ کچھ, بلکہ وہ بڑا انہیں ایک طرح سے معاملات کو ان کے ساتھ ملا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر چلتے ہیں وہ, تو یہ اس بات کو اور زیادہ تقویت پھر ملے گی. تو یہ جو بات ہے یہ اور زیادہ پارٹی کے جو ایک آپ کہہ لیں گے اختلافات ہے اس میں اور زیادہ دراڑ کا باعث بنتی نظر آ رہی ہے. اور دوسرا جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے معاملے پر بات تھی کہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی علیمہ خان صاحبہ کی, اس کے اوپر جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ ایک یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کا رد عمل آیا, اوور آل ایک سوشل میڈیا پر رد عمل آیا, تو اس کے بعد پھر ان رد عمل کے جو جواب آئے ہیں اس سے ایک اور بات جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے کہ تقسیم جو ہے وہ صرف نیچے کے لیول تک نہیں ہے بلکہ اوپر کے لیول تک بھی آپ کو نظر آتی ہے. پہلے تو ہم دیکھتے تھے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, مختلف رہنماؤں کے جو حمایتی آپس میں الجھ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, یہاں صورتحال اب یہ بن چکی ہے کہ مختلف رہنما اور پھر اس سے آگے اوپر کی جو قیادت ہے وہ بھی ایک دوسرے کے برسرے پیکار نظر آ رہی ہے. جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا حالانکہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں وے آؤٹ دیا اور کہا کہ جی ان کا تو استحقاق ہے کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں تو انہوں نے جا کے مل لیا, لیکن باقی لوگ یوں کر کے انہوں نے بات کی تھی. لیکن خبر یہی آئی ہے کہ بعد میں ان دونوں رہنماؤں کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے کے پی ہاؤس میں, اور وہاں پر کافی زیادہ اس معاملے کے اوپر جو ہے جھگڑا ہوا ہے. اور یعنی بیرسٹر گوہر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اس رد عمل کے اوپر خوش نہیں ہے کہ انہوں نے اعتراض کیوں کیا جو مل کے آئے عمران خان صاحب سے, بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات تھی کہ جی عمران خان کی بہنوں کے علاوہ کیوں کوئی مل رہا ہے تو پھر پچھلی دفعہ بھی جب ملاقات ہوئی تھی تو علیمہ خان صاحبہ کو تو نہیں ملنے دیا گیا تھا, تو پھر اس وقت کیوں جا کے یہاں پر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب سمیت باقی لوگوں نے ملاقات کر لی تھی, تو اس وقت پھر آپ لوگ بھی نہ کرتے. اب ہماری کرنے کے اوپر اس بات کو اس طرح کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا اپنا اس کے اوپر ایک ویژن ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو پہلے ملے تھے لوگ, ظاہر ہے اگر اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا لسٹ میں نام تھا تو پھر وہ ملے تھے, اور دوسری چیز یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا لسٹ میں نام نہ بھی ہو تو عدالت میں جو معاملہ ہے اس کے تحت تو سلمان اکرم راجہ ہی وہ پرسن ہیں جنہوں نے یہ ملاقاتیوں کی لسٹ فائنل کرنی ہے یا اس کے بارے میں کوارڈینیشن کرنی ہے. تو یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں وہ باہر ہیں, باقی جو نام لسٹ میں وہ باہر ہیں اور لوگ. تو اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ بھئی کس نے جا کے رضیہ سلطانہ کو یہ کہا ہوگا کہ آؤ بھئی آ کے تم آج ملاقات کر لو, یا بیرسٹر علی ظفر کو کہا ہوگا کہ بھئی آؤ آج تم جا کے ملاقات کر لو. میں کیوں نہیں چلے گی, مجھے تو نہیں پتا کہ بھئی میری ملاقات ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. تو یہ ایک سوال اپنے آپ میں اہم ہے کہ کس طرح سے کوئی جو ہے وہ ایسے خود سے جا سکتا ہے جبکہ اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, اور وہ کوئی ریگولر ملنے والوں میں بھی شامل نہ ہو. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا کہ جی میں تو پہلے کئی دفعہ گیا, مجھے روکا بھی گیا, تو میری ملاقات ہو بھی گئی, تو ایسے کہنا مناسب نہیں تھا, تو انہوں نے بھی ریاکشن دیا. تو ادھر بیرسٹر گوہر صاحب نے جو میڈیا ٹاک کیا ہے آج بڑے عرصے کے بعد, بیرسٹر گوہر صاحب بڑے جس کو کہتا ہے نا وہ اس میں موڈ میں نظر آ رہے تھے, غصے والے, اور بڑے اگریسو ٹون تھی ان کی جو نارملی نہیں ہوتی.
अनलाइक बैरिस्टर गौहर। तो उन्होंने भी बड़ा उसके ऊपर जी गुस्से कहा कि चेयरमैन तो मैं हूं और मुझे कौन शो कॉज नोटिस जारी करेगा और मुझे इमरान खान ने नामजद किया। तो उन्हें भी बड़े अरसे बाद याद आ गया कि वो चेयरमैन है। तो चेयरमैन साहब ये बता दीजिए कि आपको सिर्फ अपनी, जब आप पे तनकीद हुई है तभी ये याद आया कि आप चेयरमैन है? मतलब इधर इतने मामलात हो रहे होते हैं तो आपका ट्विटर अकाउंट सोया रहता है, आप एक ट्वीट तक नहीं कर सकते। इधर आपके जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनके ऊपर क़यामतें टूट पड़ी हों, आपके ट्विटर अकाउंट से एक बात नहीं होती, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, पूरा पूरा हफ्ता आप गायब रहते हैं, आपका कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आता, कोई पॉलिसी बयान नजर नहीं आता, आप एहतजाज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप किसी जगह पे कोई हमें नजर नहीं आता कि उस तरीके से फ्रंट से लीड कर रहे हों। जब हम ये देखते हैं कि लोग ये मुख्तलिफ इशूज जो अहम इशूज होते हैं, जी ये ड्रोन हमला हो गया, जी मिनरल्स एक्ट आ गया, जी ये फला चीज़ के ऊपर जो है वो कौमी इस्लामती कमेटी की मीटिंग है जी, उसके ऊपर मुख्तलिफ जो इवेंट्स हो रहे होते हैं बड़े कौमी लेवल के, उनके ऊपर जब ये देख रहे होते हैं कि जी पीटीआई की इसके ऊपर पॉलिसी क्या है, बैरिस्टर गौहर साहब गायब होते हैं। तो तब आपको याद नहीं आता कि आप चेयरमैन हैं, आपने आके फ्रंट से लीड करना है, फैसला करना है, लोगों को गाइड करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। पूरा हफ्ता हफ्ता आप गायब रहते हैं, आपका ट्विटर तक खामोश रहता है। फिर उसके बाद कोई कौमी असम्बली का इजलास होता है, फिर आप उस दिन अपना जलवा दिखाते हैं और फिर जो है आप बाहर निकलते हैं तो लोगों को पता चलता है कि जी पार्टी का एक चेयरमैन भी है। तो ये नहीं होता कि जब आप पे तनकीद हो तो फिर आपको याद आए कि जी मैं अपनी पावर असर्ट कर लूं क्योंकि मैं चेयरमैन हूं, लेकिन बाकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके मामले के ऊपर जो है वो आप खामोशी रखें मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। तो ये बात कुछ जो है वो जाहिर है तनकीद की जद में आती है। और फिर जो है जब तनकीद होती है तो फिर आप कहते हैं कि जी मुझे क्यों, मैं ये नहीं कहती कि बैरिस्टर गौहर जो है वो कोई इमरान खान साहब से गद्दारी कर रहे हैं उस तरह, लेकिन ये बात तो बड़ी क्लियर है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कभी भी आपको कोई भी एग्रेसिव या जिसको कहते हैं कि जहाँ पे बहुत एक फर्म स्टैंड लेने की जरूरत हो वहां पे खड़े हुए आपको उस तरह से दिखते नहीं है। आपको ये नजर आता है कि वो हमेशा, अभी भी उन्होंने रिसेंटली भी ये बात की कि जी हम सड़कों पे नहीं आ रहे उस तरह। अब एक तरफ मुराद सईद साहब जो है वो आप ऐलान जंग कर रहे हैं कि जी जंग है लाजिम है तो फिर जंग ही सही, दूसरी तरफ जो है बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जी हमारा तो कोई इरादा ही नहीं है सर से सड़कों पर आने का। तो पार्टी को आप लोगों ने इस तरह से मजाक बनाया हुआ है, सबने आपस में किसी की कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोई बता रहा है कि जी हम तो बस सड़कें गर्म करने जा रहे हैं, दूसरा कह रहा है नहीं जी हम तो कोई ऐसी बात ही नहीं, हम तो बस मुफाहमत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को मेरा ख्याल है कि आपस में सॉर्ट आउट करके कोई एक हिकमत अमली तो बनानी चाहिए। ये तो सारी चीजें आपके कॉज को नुकसान पहुंचा रही हैं। आपका कारकुन कंफ्यूजन, उसको यही नहीं पता कि जनाब हमारा पार्टी चेयरमैन कुछ कह रहा है, हमारा सेक्रेटरी जनरल कुछ कह रहा है, मुराद सईद कुछ कह रहा है और लीडर इमरान खान क्या कह रहा है, उसकी बेचारे की बात ही कोई नहीं कर रहा, कि उसका तो बयान ही नहीं बाहर आ रहा बाहर से। उस दिन भी जो आप लोग मिल के आए तो आपने क्या बताया आके कि उन्होंने इमरान खान साहब ने क्या बातचीत की है? भाई अगर आपको इतना शौक है इमरान खान से मिलने का तो फिर आके जरा हिम्मत करके बातचीत तो उसकी करें, बताएं तो सही कि उन्होंने कहा क्या है। आके आप लोग मुंह सी के बैठ जाते हैं, शौक बड़ा है आपको मिलने का, जी हम चले जाएं, हम जाके मिल लें। तो फिर बाहर आके उस बयानी का बोझ भी तो उठाएं जो इमरान खान अंदर लेके बैठा हुआ है। तो ये जो सारी कहानी है इसके ऊपर तनकीद भी होगी और सलमान अकरम राजा साहब इन दोनों मामलात के ऊपर मुझे लगता है कि अपने मौक़िफ़ में बड़े वाजे भी हैं और उनकी बात में वजन भी है। जबकि जो बाकी लीडरशिप है उसने जिस तरह से अब सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ एक महाज खोल लिया है, आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ये सलमान अकरम राजा साहब पे बहुत दबाव बढ़ाएंगे और मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती हो कि सलमान अकरम राजा साहब को इतना जिच कर दें, इतना नाराज कर दें, इस तरह से उनके ऊपर हमलावर करवा दिया जाए सोशल मीडिया की कुछ सेगमेंट्स को और कुछ पार्टी के लोगों की तरफ से कि वो तंग आकर खुद ही कहें कि जी ठीक है मैं फिर साइड पे हट जाता हूँ। ज़ाहिर जब आप किसी को जिच कर दें, काम ना करने दें, उसके ऊपर इस कदर तनकीद करें तो वहां पे फिर अल्टीमेटली बंदा कहीं उसकी भी बस हो जाती है कि भाई जाओ भाड़ में, फिर मैं भी साइड पे हो रहा हूँ। तो ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सलमान अकरम राजा साहब को पूरा साइडलाइन करने के लिए कोशिश भी की जाए, लेकिन अब ये सलमान अकरम राजा साहब की मेंटल स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है कि वो इस सारे क्राइसिस में फिर भी फर्म रहते हैं या फिर हिम्मत हार जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इस बात को भी देखना होगा कि इमरान खान साहब जो है वो इस सारी सिचुएशन, अब उनके ऊपर भी तो क्या आप कह सकते हैं जब उन तक सही इन्फॉर्मेशन ना पहुंच रही, ये अलग बात है कि उनकी अंदर भी बैठ के जजमेंट इतनी ज़बरदस्त है कि उन्हें सही बात ना भी पूरी तरह पता चल रही हो, इसके बावजूद भी वो अपनी तौर पे ये जज कर पाते हैं कि असल में हो क्या रहा है और क्यों जो है चीज़ों को उनसे रोका जा रहा है और उनको इंफॉर्मेशन बाहर देने से, बाहर की इंफॉर्मेशन उन तक लाने से ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो भी इतने बच्चे तो नहीं है कि क्या वजह जी अलीमा खान नहीं मिल सकती मुझसे, सलमान अकरम राजा साहब नहीं मिल सकते, जो मैं लोगों से मिलना चाह रहा हूँ उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ज़ाहिर उन्हें पता चल रहा है कि कुछ बाहर चीज़ें जो हैं वो
نارمل نہیں ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ ساری کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو بات ہے اس وجہ سے عمران خان صاحب مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے پیچھے سے ہاتھ ہٹائیں گے. وہ پوری طرح کوشش کریں گے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بیک کرے, جو کہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے. باقی بھی ظاہر آگے مزید ملاقاتیں ہوں گی تو پتہ چلے گا. تھرسڈے بھی ہے, تھرسڈے کو عام طور پہ ملاقات کا دن ہوتا ہے سیاسی لیڈر سے. پچھلے کئی دنوں میں تو ہم نے دیکھا ہے, پچھلے کئی ہفتوں سے سیاسی لیڈرز کی ملاقات نہیں ہوئی, تو مجھے آج بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ملاقات ہوگی. اور اگین اگر ملاقات ہوئی تو وہی چنتخب لوگوں کی ہو جائے گی کہ جن کے بارے میں ایک گو اہیڈ ملا ہوگا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ان کو جانے دو. تو کچھ اس طرح کی مجھے تو صورتحال لگ رہی ہے. باقی انشاءاللہ پھر آپ کو اگلے ولاگ میں اپڈیٹ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے. اللہ حافظ.